Kali ini unboxing barang dengan nomor resi ini. Itu barang ada 5 pieces. Makasih kak. DP barang ada 5 pieces nih kak. Ini orang mau tes DP barang. Ini ada speaker, ini DP warna hitam, yang ada DP charge, masih menyala. The Bluetooth device is ready to pair. Kamu cara DP Bluetooth nih kak. Oh sore nih apa ayam baik belum dia minta lama sih dasar enggak jadi bang oke. The Bluetooth device is connected successfully. Mau tes putar lagu nih kak. Birds left the trees, the light falls onto me. I can feel you lying there Jadi nih kak, on DP your barang gunung, isi ulang. Ini barang yang kedua, sama warna hitam dengan DP charge. Menyala. Untuk tes yang ketiga nih kak, ini sama warna hitam dengan DP charge lewat. Ini masih menyala. The Bluetooth device is ready to pair. Kamu cari DP Bluetooth nih kak. The Bluetooth device is connected successfully. Ada nama Bluetooth BT speaker. Kamu tes putar lagu. izin yang 32 GB itu cuma 5.000 bang.
got here the hard way. All those words that we Jadi nih kak exchange. DP barang Is it any? pengungsi mati, pengungsi ulang di dalam dos. Iya. Yang DP charge. Ini otomatis yang keempat. Ini sama warna hitam deh. Ini nggak DP charge. Tunggu menyala. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Itu nama Bluetooth BT speaker enggak? Otomatis putar lagu. Cause in my heart and in my head, I'll never take back the things Jadi I nih kak DP said. barang. I am bold. Kita mau bunuh. Ini DP charge. Ini DP barang yang terakhir kali ini. Ini sama warna hitam yang ada DP charge. The Bluetooth device is ready to pair. Pengucar DP Bluetooth nih kak. Pengucar DP Bluetooth nih kak. The Bluetooth device is connected successfully. DP nama Bluetooth BT speaker. Otomatis putar lagu. Feel you lying there all on your own. We got here the hard Jadi nih kak DP barang. all those words that we exchange. Kira tolak ko yung dapat Kita mau bunuh. Jadi ako kayo na. Api nga na tadi natatinis. Ini enggak. Natatinis apa-apa. Ini tinis. Sama, Ini bisa tirin. Intong mau isi ulang dalam dos nih. Enggak sih, udah tetap Kak. baru mau angkat kok lihat. Lapit, ano. Jadi ini kak DP barang semua. Terima kasih.